আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি এত লম্বা লম্বা কেরাত পড়া, রুকু করা, কোরআন পড়া দরকার কি? অথচ আল্লাহ আপনার পূর্বের এবং পরের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছে। আমাদের আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, আমি কি আল্লাহর শুকরগুজার বান্দা হব না? মুহতারাম হাজিরিন, এই জন্য আমরা আল্লাহর বেশি বেশি শুকরগুজার বান্দা হওয়ার জন্য চেষ্টা করব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইবাদত বন্দেগী করার জন্য চেষ্টা করব। আমরা রোজার মাধ্যমে আল্লাহ শুকরিয়া জ্ঞাপন করব। আমরা সিজদা কোন একটা সংবাদ পেলাম সাথে সাথে সিজদায় লুটিয়ে পড়ব। এটা একটা আল্লাহ শুকরগুজার বান্দার জন্য একটা কাইফিয়ত। সম্মানিত উপস্থিতি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে আল্লাহ শুকরগুজার বান্দা হওয়ার তৌফিক দান করুক। বারাকাল্লাহু লি ওয়া লাকুম ফিল কুরআনিল আযীম ওয়া নাফা'না ওয়া ইয়্যাকুম বিমা ফীহি মিনাল আয়াতি ওয়া যিকরিল হাকীম। أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يستعين وأستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذرياته. اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، ولا يضل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد يا الله على ما قضيت، ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، ونشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى، ونحمد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، دار عدل وإيمان وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أمين. الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.